오케이. Mari kita 기도합니다. berdoa. Let's pray. 감사합니다 하나님. Tuhan, Thank kami you, ucap God. syukur 우리를 그리스도 안에서 하나님 자녀 삼아 주시고 You bahwa called Engkau us memanggil the kami children sebagai of God in anak-anak Christ. Tuhan di dalam 하나님이 예배드신 Kristus. 237 나라 복음화의 여정을 걷게 하시니 감사드립니다. We Dan thank mencap you. syukur You bahwa make us Engkau to walk the journey of membuat covenant kami untuk in berjalan dan dalam Christ. perjalanan 오늘도 perjanjian 하나님의 di dalam 말씀이 Kristus. 우리의 마음에 담겨지게 하옵소서. Lord, help Tuhan, us to tolonglah embrace kami your untuk word in our diperlengkapi heart. dengan firman Tuhan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam In the name nama of living Yesus Jesus Kristus Christ, yang I hidup pray. kami berdoa. 여러분 아멘. 오늘은 이 시간에는 여러분 교회에 대해서 조금 얘기를 나눠보겠습니다. Today, Hari I ini will saya share akan about the membagikan 예수 kepada saudara 그리스도의 tentang gereja. The Church of Jesus Gereja Christ. Yesus 네, Kristus. 에베소 4장 13절에서 16절입니다. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 하나님 말씀 16. 함께 볼까요? Mari Let's kita read the Bible, buka the word of Alkitab God kita, together. lihat firman Tuhan 에베소서 bersama-sama. 4장 Efesus chapter pasal 4, 4 13절에서 16절입니다. ayat verse 13 13 sampai through 16. 16. 예, 찾으셔서 함께 읽어봅니다. Mari If kita you find baca it, then bersama-sama let's read all together. Ready, go. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. 여러분, 이 오늘 교회에 대해서 얘기 좀 나눌 건데요. Today, Hari I ini will saya share akan about the membagikan kepada church. saudara tentang 예, 교회는 gereja. 그냥 교회가 아닙니다. Church Gereja is not itu just a bukan simple church. sekedar 대부분 사람들은 이제 교회 이러면 gereja 교회당 saja. 이렇게 얘기하잖아요. Mostly when you say Ketika church, kita people think it is berbicara a tentang church gereja, building. 우리 뭐 kebanyakan 유럽에 orang 가보면 berpikir itu 교회당, adalah 이쁜 gedung. 교회당 굉장히 많잖아요. When you go to European Kalau saudara countries, pergi there ke are so many negara-negara beautiful church Eropa, buildings. ada begitu banyak 우리 이제 gedung-gedung gereja 미국, yang 캐나다 이런 indah, 쪽에도 yang 교회당들이 많이 있어요. luar Also biasa. in America Kalau di and Amerika dan Canada, there are so Kanada many church juga ada buildings. banyak 근데 gedung 유럽 gereja. 교회를 가보면 교회당에 예배 보는 사람이 많지 않거든요. Tetapi ketika saudara pergi ke negara-negara Eropa, memang ada gedung gereja, tapi di dalam gedung gereja itu tidak ada orang. 할머니, 할아버지 몇 분이 예배 많이 봐요. Mostly a few old ladies Dan and kalau saudara gentlemen are datang ke sitting gereja, there. maka saudara hanya berjumpa dengan nenek-nenek yang sudah tua, Isn't beberapa it orang the saja. church? 거기도 Lalu 교회 apakah 맞아요. yang seperti itu Of course, adalah that is gereja? the church. Tentu saja itu 근데 adalah 기존에는 gereja. 그 교회에 많은 사람이 예배 봤죠, 그죠? But long Tetapi, before, there are so many dulu people gathered ada there banyak and they orang worship. 근데 yang 이제는 그 datang dan 교회가 beribadah 교회의 di sana. 기능이 점점 상실돼지고 있다는 거예요. But Tetapi, the function of the church sekarang, itself is losing his role. Fungsi also. gereja sudah tidak 이런 seperti 시대에 semestinya. 여러분이 이 교회에 대해서 좀 새롭게 알 필요가 있어요. In this kind of Di zaman age, yang you seperti should ini, know saudara the harus meaning of the tahu church. apa arti 성경이 얘기하고 sejati 있는 dari 교회, gereja. 이런 의미를 좀 봐야 되죠. You should Saudara see harus dapat the melihat church which gereja the Bible yang tells dinyatakan us. Alkitab. 예, 제가 이제 교회를 이렇게 시작하게 됐어요. I started the church. Saya 그랬더니 juga 어떤 분이 제게 이렇게 얘기해요. One person said to me, 우리 교회는 membangun gereja saya. Ada satu orang yang he mengatakan said, kepada saya in my church there is no one who have some ability. bahwa di gerejanya tidak ada orang yang memiliki kemampuan. Who is the man of ability or powerful Tapi man? di sini kita harus melihat seperti apakah orang yang memiliki kemampuan He itu. says about the person who have ability in this world. Maksud dari orang itu adalah tidak ada orang yang Of course, memiliki if we have that kind of person, it is good. kemampuan duniawi. Tentu saja jika di gereja kita adalah orang-orang yang mampu secara duniawi, itu baik. Akan tetapi, gereja Anyone who are saved adalah can come to tempat church. That untuk is the setiap church. orang yang diselamatkan. Semua orang yang diselamatkan, So mereka anyone dapat can datang ke come gereja. and Itulah get the word of God.
yang semestinya datang untuk beribadah kepada Tuhan. Anyone comes and Setiap orang dapat gather datang themselves dan together berkumpul and do the bersama-sama work of God. dan 그래서 하나님은 melakukan 교회를 pekerjaan-pekerjaan Because Tuhan this bersama-sama. God established church. Untuk itulah 그래서 우리가 구약 Tuhan 시대에도 mendirikan 보면 gerejanya. 이스라엘 백성들이 출애굽을 하잖아요. 출애굽. In the Old Testament, Di Israelites perjanjian lama, exodus from the Egypt. 예, di mana 출애굽을 해서 막 Israel 가면 keluar 가면 dari Mesir And then they went through dan the mereka wilderness. berjalan 여러분 melalui 생각하면서 padang 광야 gurun. 길이 편안한 길이에요, 힘든 길이에요. Think about Coba it, the bayangkan, wilderness padang itself gurun is itu very sangat peaceful place or itu adalah comfortable tempat place. yang 굉장히 nyaman. 육신적으로는 편안하진 않습니다. Physically, it is uncomfortable. Apakah itu 그런데 tempat 그때 yang nyaman? 하나님이 Tidak kan? 성막을 Secara fisik sangat Then, menyulitkan. At the time, God told Tetapi the Israelites, please dalam make a situasi yang tabernacle. sulit itu, Allah masih berfirman And kepada make the Israel hall untuk of membuat meeting. 그래서 tabernakel, 모든 여러분의 untuk 집 membuat 장막을 kemah supaya mereka dapat 해막을 berkumpul. 향하여 그다음에 성막을 향하여 지어라 이렇게 얘기합니다. And Dan also juga God Allah said to berfirman them, kepada "Please mereka, build your house, the tent, bangunlah toward tenda the, atau tabernacle." kemah-kemah 하나님의 Israel 뜻이 있는 거죠. berpusat kepada There is God's tabernakel will in that. karena 굉장히 ada 어려운 hadirat Tuhan di 상황인데도 sana. 성막을 지어라 이렇게 얘기하죠. Even in Bahkan di difficult dalam situation, situasi God sulit said to sekalipun them, Tuhan "Build a masih tabernacle." berfirman 하나님이 kepada 지금 교회를 umatnya 세우고 untuk membangun Now tabernakel. God established the church. 왜 Tapi sekarang Allah itu Why? sendiri adalah gereja. 하나님의 Kenapa? 계획이 있겠죠. There's God's plan surely. Karena ada 여러분, rencana Tuhan 교회는 dalam 그냥 gereja. 세워지는 게 아닙니다. God is not established Allah just bukan hanya physically. 그래서 이 secara 교회화라는 kebetulan saja 의미 membangun 속에는 gerejanya, 굉장히 중요한 메시지가 있어요. So, tetapi in the word, di dunia ini churchification has very important meaning. gereja 우리 주님이 itu memiliki 마지막 makna yang 승천하시기 전에 penting. 부활하셔서 제자들에게 메시지를 딱 주죠. Okay. When Jesus Ketika ascended Tuhan in Yesus heaven, terangkat ke people- surga, before dan he sebelum ascended dia in naik ke heaven, surga, after setelah dia resurrection, bangkit, he gave very dia important memberikan word to kata yang disciples. penting 네, untuk 마태복음 murid-muridnya. 28장 16절 20절에서 이렇게 말씀을 합니다. Matius Matthew pasal 28, 28 ayat 16 16 sampai 20, 너희는 dia 가서 berkata, 모든 족속으로 제자를 삼아라. You go and kamu make pergilah all dan nations jadikanlah semua disciples. bangsa muridku. 그러면서 뭐죠? And then he Lalu said, Tuhan 그들에게 katakan apa? 세례를 주라고 얘기해요. Lalu and give the baptislah baptism. mereka. 그래 여러분 여기가 굉장히 중요합니다. It Ini is very sangat important. penting. 세례를 주라 Lihatlah, 이 말이 교회화 시켜라 이 말이거든요. You know, baptize them baptis in means itu artinya make them church. biarlah murid-murid itu menjadi gereja. 여러분이 세례 의미는 여러분 잘 알죠, 그죠? You already Saudara know sudah the tahu meaning of makna dari baptism. pembaptisan kan? 세례는 우리가 하나님의 자녀됨을 스스로 공포하고 사람들 앞에서 선포하는 거예요. Uh, Baptis itself itu is a adalah ritual proclaiming untuk that mendeklarasikan they became the bahwa children of kita telah God menjadi to the anak-anak church Tuhan and in front di of the hadapan people. gereja dan 그리고 di 지금까지 hadapan semua 여러분을 orang. 자꾸 속였던 사단 마귀로부터 완전히 해방된 사람임을 선포하는 거죠. And also Dan it is juga ini adalah proclamation that you are the person who are set free from Ini Satan. adalah pendeklarasian bahwa kita adalah orang yang telah dibebaskan Even dari our dosa. Lord Jesus, he Bahkan received baptism. Tuhan Yesus sendiri 세례 받을 menerima 때 pembaptisan. 하늘에서 비둘기 같은 성령이 임했다고 얘기합니다. Dan When he ketika Tuhan received Yesus the baptism, dibaptis, the Roh Holy Kudus Spirit, like a yang dove, seperti come upon him. merpati 그래서 우리가 datang menghampiri 하나님의 mereka yang ada di 자녀됨을 sana. 선포하는 게 세례예요. So proclaiming that we became the children of God, that is baptism. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, itu adalah proses So the pembaptisan. gathering of the children of Dan God, that anak-anak is Tuhan church. ketika 그럼 berkumpul 그 중에 itulah 교회당도 gereja. 교회가 되는 거죠. Then among them, the church building also can be a church. Dan di antara semua itu, gedung gereja juga dapat dikatakan sebagai gereja. Why? Kenapa? You know, in the Karena church di dalam building, gedung God's gereja, children anak-anak gathers Tuhan there and berkumpul give dan worship, beribadah, and also dan they juga do the mereka work which God melakukan wants. 근데 pekerjaan-pekerjaan 이 Tuhan di 교회의 sana. 시작은 마태복음 성경 16장 13절에서 20절에 시작된 겁니다. The beginning of the Awal church dari is gereja itu started dimulai from dari Matius Matthew pasal 16 ayat 16, 13 sampai 20. 여기에 베드로가 고백하는 고백이 나오잖아요. Di Here sini we can dapat see kita the lihat Peter's pengakuan confession. Petrus. 주님이 물어요. 너희는 나를 누구라 하느냐? 이렇게 The 질문해요. Lord Tuhan asked, bertanya who kepada do you mereka, say that I am? siapakah 사람들이 aku 나를 ini? 누구라 하느냐? Who do 이랬어요. say people that I Siapakah am? aku ini? 사람들이 Kata 틀린 orang-orang. 소리를 하잖아요. The people Orang-orang said mengatakan wrong answers. jawaban yang 엘리야 salah. 같습니다. 세례 요한 같습니다. 선지자 중에 한 명 같습니다. 이렇게 얘기하죠. Mereka They answered menjawab bahwa Jesus is Yesus like the seperti person Jeremiah, one Yeremia, of the prophet, salah or satu dari para Elijah. nabi atau 그때 Elia. 주님이 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐 이러지.
Tetapi time, Tuhan Jesus Yesus asked bertanya again, sekali "Who do lagi, you say that lalu I kata am?" kamu siapakah aku ini? 주님이 질문해요. 너희는 나를 누구라 하느냐 이 질문. It is the Jesus, the Lord question. Ini adalah Who do pertanyaan you say Tuhan that I am? Yesus, siapakah menurut kamu 그때 베드로가 aku ini? 고백하죠, 그죠? At the time, Dan Peter pada saat itu confessed, Petrus 주님은 mengatakan, 그리스도십니다. Lord, Tuhan, you are the engkau Christ, adalah 살아계신 Kristus, 하나님의 아들이십니다. the Son anak of the Allah living yang God. hidup. 이 고백을 하게 됩니다. He confessed. Petrus mengakui 굉장한 seperti 거죠, ini. 그죠? It is tremendous. Padahal ini sesuatu yang luar 많은 biasa. 사람들이 예수님을 믿는다고 얘기해요. Many Banyak people orang said berkata they mereka believe in percaya Jesus. kepada 제가 이제 Tuhan 예수 믿는 Yesus. 사람들 주로 뭐 성당 다니시는 분들도 예수 믿잖아요. You know, so I asked some people. Jadi saya tanya many kepada Christians beberapa or orang even the Kristen Catholic ataupun people. orang-orang Some of Katolik, them, the Catholics also believe in 예, Jesus, 뭐 right? dan 슬레임권도 mereka 예수님 menjawab 믿죠. bahwa bahkan orang Katolik pun Even the percaya Muslims, they believe Tuhan in Yesus. Jesus. 근데 예수님을 Orang 이렇게 Muslim 믿지 sekalipun 않는 mereka 거죠. But percaya the issue bahwa is they do not believe Jesus in the Yesus way we itu believe. ada. 그냥 선지자 중에 한 Tapi 명. masalahnya mereka The tidak Muslim they bahkan believe orang just, Muslim they mereka believe Jesus percaya is one bahwa of the prophets. ada Tuhan Yesus. 여러분 Tapi mereka tidak percaya 예수님을 bahwa 누구라고 Yesus 믿느냐가 굉장히 중요합니다. adalah So it is Kristus. very important. Mereka menganggap Yesus believe in hanya Jesus salah satu as nabi who? saja. 제가 이 전주교회를 다니시는 분들에게 이렇게 질문을 Jadi ini sangat 세상에서 해본 적이 penting 많아요. bahwa I have percaya mentioned kepada this Yesus. to Percaya ask to sebagai the apa? Catholic believers who is Jesus. 뭐 캐톨릭 교회를 한 30년, 40년 이렇게 다니셨다. Saya Some people memiliki said they banyak attended kesempatan Catholic untuk church bertanya for kepada 30 or orang-orang 40 Katolik. years. 그러니까 Saya 예수님 tanya, 믿으십니까? Yesus itu So I siapa? asked her, do you believe in Dan Jesus? orang-orang mengatakan mereka pergi ke She gereja answered, yes, Katolik I selama believe in 30-40 Jesus. tahun. Jadi Jesus. saya Who is tanya, Jesus? 그래 이제 apa kamu percaya Yesus? 예수님이 제자들에게 질문한 것처럼 제가 Ya, 물어보는 tentu 거예요. saja. As Jesus asked to Lalu his Yesus itu disciples, siapa? I asked her, who is Jesus? 예수님이 누구시냐고 질문 딱 Seperti 하면 이분들이 pertanyaan Tuhan 당황스러워요. Yesus kepada At that murid-muridnya, moment, jadi saya tanya they juga are kepada orang embarrassed. Katolik itu, Yesus itu Embarrassed. siapa? 뭐라고 해야 될지 몰라서 당황하시는 거. They did Padahal not saat know how itu, to answer. They were embarrassed. Mereka merasa, 그러면 이분들이 이제 orang 당황스럽게 itu merasa 얼굴면서 하시는 말씀이 있어요. And then merasa what they are murmuring seperti is, 어떤 분은 예수님이 구세주지요. 이래요. some diejek say, Jesus karena is dia tidak tahu Savior. harus menjawab seperti apa. Dia merasa saya mengejek 메시아지요. dia. 이러는 사람도 Some say 있어요. Jesus is Messiah. 그래 내가 그러면 메시아가 무슨 뜻이냐 Dan pada saat itu dia mengingat, Then oh ada I banyak asked, orang okay, mengatakan do you Yesus know the itu meaning juru of the selamat. Messiah? Yesus itu They Mesias. answered no. 그래 여러분 Lalu saya tanya 예수님이 kepada dia, 그리스도시고 apa kamu 주가 tahu 되시고 하나님의 arti 아들이시고 dari 이건 Mesias? 굉장한 고백입니다. Tapi So jawab this orang confession itu that tidak Jesus tahu. is the Lord, the Son of Living God, and Christ is a very wonderful confession. 여러분을 Jadi 구원하시는 유일한 pengakuan 주가 되시는 seperti ini 분이죠. bahwa He Yesus became adalah the Tuhan unique anak Allah Lord yang who hidup. saved you, Kristus who itu adalah 그분은 pengakuan yang 참왕 sangat luar 참선지자 biasa. 참제사장의 직분을 가진 그리스도시죠. He is Ini the Christ who have the menjadi position pengakuan bahwa of dia the true adalah king, Tuhan true yang prophet, unik true yang priest. menyelamatkan kita. 하나님이 우리에게 보내신 바로 Dia 독생자 adalah 하나님의 Kristus 아들이시죠. yang And memiliki also he is the jabatan one and sebagai only Nabi Son of sejati, God Imam which sejati, God dan sent to Raja us. sejati. 뭐하러 보내셨어요? Why God sent Dan him? juga 우리 dia 구원을 adalah save satu-satunya anak us. Allah yang 영생을 주시고 To dikaruniakan give us kepada kita. eternal life. 보내신 분이란 말이죠. Dan kenapa Allah mengaruniakannya bagi 그래서 kita? 예수님을 untuk menyelamatkan 주님은 kita, 그리스도십니다. untuk memberikan 살아계신 kita hidup 하나님의 yang kekal. 아들이십니다. 이 고백은 굉장한 것입니다. Untuk Therefore, itulah Allah this mengaruniakannya confession bagi that kita. Jesus is Lord, Jesus is the Christ, the Son of the living God, is a very wonderful and tremendous Oleh sebab confession. itu, 그러니까 여기에 이제 pengakuan 예수님이 bahwa Yesus adalah Kristus, Here, anak Allah yang Jesus hidup, gave answer. itu adalah pengakuan yang luar biasa. On the rock of faith, 내 교회를 Dan di 내가 sini 세운다. Tuhan I Yesus will build memberikan my jawaban. church. 교회는요 Di 주님의 atas 교회입니다. batu 주님의. The karang church is the iman church of ini, the Lord. aku 주님이 akan 주인이시라. membangun The Lord is gerejaku. the
Lord of that church. 그래서 그 Jadi 교회를 gereja yang 주님이 dimaksudkan di 세워가신다. sini adalah So the gerejanya Lord Tuhan Himself will sendiri. establish the church. 근데 bahwa 교회가 Tuhan 주님이 adalah 머리가 되지 아니하면 교회는 Kepala 세워지는 dari 거 gereja 없는 itu. But if the, Jadi the Tuhan head of sendiri the church akan cannot be membangun a gerejanya. Lord Jesus, then there's no reason the church should be established. 그 교회는 Tapi- 이 믿음의 반석 위에 세워지는 겁니다. So the Jika church kepala can be gereja established itu bukanlah on the Tuhan confession Yesus, of maka faith. tidak perlu Ini bagi 복음이잖아요, gereja itu 복음. untuk This dibangunkan. is gospel. 그래서 Tetapi 교회는 gereja 복음의 harus 반석 위에 dibangun 점점 di atas 세워지는 pengakuan So the iman church ini. will be established on the Ini adalah gospel. 그래서 Injil. 교회는 복음을 충분히 이해하고 복음을 진짜 잘 Ketika 알아요. gereja So the dibangun church should di atas know the Injil, gospel well and understand the gospel well. 성경에 뭐 많은 말씀이 있잖아요. In the Bible, there are so maka many gereja words. harus mengetahui Injil dengan benar, mengerti dan memahami sekaligus Then, mengalami among Injil all itu dengan those benar. words, you should Di dalam know Alkitab ada the word begitu of the banyak gospel firman. enoughly. 그래서 이게 굉장히 중요해요. It is very Dan di important. atas 그러면서 뭐라고 firman-firman 말씀하셨죠? And then dalam what does it Alkitab, say? 음부의 saudara harus 권세가 tahu 이기지 dengan 못하고. baik The power of firman hate will Injil. not overcome Di sini sangat penting. 여러분 교회가 Lalu apa yang 음부의 dikatakannya lagi? 권세를 꺾도록 세우셨습니다. Bahwa Allah maut The tidak church akan was menguasainya. established to break down the power of hate. 음부의 권세가 아무리 강하다 할지라도 교회를 무너뜨릴 수가 없는 거예요. How Gereja strong the power of the dibangun hate, untuk even menghancurkan the power of hate will not break kuasa down the maut. church. 왜냐? 교회의 머리가 Betapa 그리스도이기 kuat, Why? The head betapa of the church is Christ. 음부의 권세가 어떻게 그리스도를 betapa luar How biasa can kuasa the gereja power hingga of bahkan hate Allah maut can pun tidak overcome dapat the Christ? menguasainya 그래서 교회는 karena 이 kepala 믿음의 gereja 반석 위에 adalah 세워진 Kristus. 거죠. So the church should be Lalu bagaimana established on the mungkin confession Allah of maut faith, dapat on the rock of mengalahkan faith. Kristus? 그리고 교회에다가 천국 문을 여는 Jadi 열쇠를 줬잖아요. gereja And then harus dibangun God di gave the atas keys pengakuan to iman have keys ini. keys of heaven. 그래서 교회는 하나님 나라의 Tuhan 그림자라고 memberikan 얘기하는 거예요. Okay, the keys of heaven was given to the untuk church. So membuka we say kerajaan the surga. church is the shade of the kingdom of God. 왜? 하나님 나라의 oleh sebab 문을 itu, 여는 열쇠를 갖고 있으니까. Why? The kunci church has surga the diberikan keys to kepada open the gereja door sehingga of kita heaven. katakan gereja 그래서 itu adalah 너희들이 model 땅에서 dari 매면 kerajaan 하늘에서 Allah. 매이고 땅에서 풀면 Kenapa? 하늘에서 풀린다. Karena gereja So memiliki it said, kunci untuk membuka if you pintu bind on surga. earth, it will bound it in heaven. If you loose on earth, it will be loosed in 여러분, heaven. 그래서 이 교회 여러분 Jadi Tuhan 교회입니다, mengatakan 교회. apa yang So kau you ikat are di the dunia ini akan church. terikat di surga, apa yang kau 그렇잖아요, lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Aren't you? 이 교회를 오늘 조금 의미를 보면서 Jadi 여러분 saudara 굉장한 adalah 응답을 gereja. 찾아야 됩니다. Looking at the meaning of the church, you should find out the important meanings. 여러분이 교회. You are the church, Lihatlah 여러분이 모임이 교회. and your meeting dari is makna church. atau arti 여러분이 gereja. 모여서 예배하는 Saudara harus 교회가 menemukan 아니에요, arti 교회. gereja. And also the Bahwa church sesungguhnya building saudara adalah where you gereja gather itu together sendiri. and give worship is church. Bahwa 여러분이 saudara 가 merupakan 있는 gereja 그 itu 직장 sendiri. 현장이 다 교회입니다. And Dan juga the gedung building gereja you di are mana going, saudara your berkumpul workplace or your bersama-sama, houses, itu juga all adalah that gereja. are the churches. 그렇기 때문에 무슨 일이 벌어져요? So, Dan juga what kind of ladang di things mana happen kita berada, in Umbu의 there? tempat kerja kita atau rumah-rumah The kita, power of hate itu will pun be adalah broken down. gereja. 하나님 나라가 임하게 돼 있어요. Jadi The kingdom of apapun God yang will terjadi, come upon there. 그게 교회입니다. That Allah is mau the tidak church. dapat 여러분 이걸 menguasai 좀 gereja, 아셔야 됩니다. You karena should itu know akan this well. dihancurkan oleh 그래서 gereja. 우리는 이 땅을 Karena kerajaan Allah akan ditegakkan di sana, itulah gereja. And God wants to make this earth Saudara the harus church tahu ini nation. dengan 그래서 benar. 교회와의 시작이 언제냐는 거 시작. So, what is beginning Dan of Tuhan churchification? 교회 시작. What is the ingin beginning of the membangun church? gereja di 1장 seluruh dunia ini. 1절부터 11절에 na옵니다. Jadi apa yang menjadi It comes awal out dari in Acts gereja? 1 through Apa yang menjadi awal dari 뭐죠? gereja? 주님이 주신 언약 잡은 거죠. 1 through 11. Ini They berasal hold dari the Kisah Rasul covenant pasal 1 ayat which God 1 the sampai Lord gives 14. them. 예수님이 그리스도시라는 언약. They hold the Kisah Rasul covenant pasal 1 that ayat 1 Jesus sampai is 11. Christ. 그 3절에 감남산에 Murid-murid itu 주신 하나님 memegang 나라. perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. The covenant of Mereka Mount of memegang Olives. perjanjian bahwa Yesus 8절에 adalah 오직 Kristus. 성령 임하면 Lalu ayat yang ketiga, And verse 8, mereka when the membangun Holy Spirit perjanjian comes on them,
예루살렘, 유대, 사마리아 땅 끝까지 살리는 Ketika Roh 그 Kudus 언약. turun ke atas The mereka, covenant they will save the Jerusalem, dijanjikan Judea, bahwa and mereka akan Samaria and to the menyelamatkan end of the Yerusalem, earth. Yudea, Samaria, 이 dan sampai ke 언약을 ujung 붙잡는 bumi. 게 교회의 시작입니다. 시작. Holding this covenant, that is Memegang the beginning of perjanjian church. ini, 이걸 붙잡고 ini 모인 adalah 것이 awal 어디죠? dari And gereja. holding this covenant and Dan gathered memegang where perjanjian ini, 마가 mereka berkumpul di 다락방이라는 mana? 곳에 모였어요. they gathered in Mark's Mereka upper berkumpul di room. loteng 여기가 rumah 교회예요, Markus. 교회. This is church. Di sini 그러니까 adalah gereja. 교회는 정확한 복음을 붙잡고 모이는 모임, 모든 모임이 교회입니다. 교회. So the gathering or Jadi, meeting which people gather together holding the correct covenant. perkumpulan dari That is the orang-orang yang 그랬더니 memegang 교회에 이런 perjanjian 응답이 itu 오잖아요. adalah 사도행전 gereja. 2장 1절부터 47절에 At that 응답이 time to the church, this kind of Pada answer saat itu, comes. That is bagi Acts gereja chapter di 2. sana, 바람 같고 jawaban seperti ini yang mereka terima di Rasul The pasal work of the 2, Holy Spirit like fire bahwa and wind. karya Roh Kudus seperti api dan angin And at itu that mereka time, the power alami. of darkness broken down in the Maka field, pada saat itu and juga, evangelism, the door of evangelism Kuasa were kegelapan opened. dihancurkan di ladang mereka dan pintu-pintu penginjilan telah terbuka. And the power of hate Dan broken kuasa down, and the Allah kingdom of maut God comes upon them. dihancurkan dan kerajaan Allah At the ditegakkan moment, atas even mereka. 3,000 disciples Maka arose, pada saat itu pun and the 3.000 murid changes arose in baru the field. 이게 dilahirkan. 교회의 시작입니다. This Dan is the gereja beginning terus of the bermunculan church. di ladang-ladang mereka. Inilah awal dari gereja. So, so many systems was established Dan pada in the akhirnya church. 근데 이 banyak sistem 교회에 yang 확산이 terbangun 있어요, di 확산. gereja. And there is the expansion of a church. 초대교회가 Dan ada 시작됐잖아요. perluasan The dari early century gereja. church was Jemaat started. 근데 이 mula-mula 교회가 확산되는 mereka 시간이 있어요. And mulai there's a time schedule this church dan is ada baru jadwal satu waktu di mana 11 gereja jam, ini 10 jam. dibesarkan. that is Acts Itu adalah 11 Kisah Rasul pasal when- 11 11, 19 through 30. okay, 11, 19 through 13. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30. The Antioch church was established. Ini adalah gereja 스데반의 하늘에 Antioquia. 안디옥 교회가 세워져. Okay. After Stephen's martyrdom, Setelah people Stefanus scattered and mati Antioch church was martir, established. orang-orang berkumpul di Antioquia dan mereka pun And menjadi even gereja. the missions Dan team bahkan was made and they were Tim commissioned in untuk Acts melakukan 13. misi 이러면서 dibentuk dan mereka melakukan misi bersama-sama. 확산되는 거죠. In this way, the church was Dan spread seperti all inilah over the gereja places. diluaskan 그래서 이 di segala 교회는 tempat. 이 우리가 여러분이 꼭 아셔야 됩니다. 몇 가지 교회가 있어요. And you should know some points. Dan There are saudara different harus kinds tahu of churches. beberapa hal, 그래서 우리가 beberapa 여기서 이제 나오는 교회가 지역 jenis gereja. 교회를 얘기하는 거죠. Okay. From here, the regional Dari church sini, comes out. 이 지역 교회 Muncul atau dapat kita lihat gereja wilayah. The church of the region, Gereja di example sebuah is wilayah. the family church, Contohnya adalah gereja di setiap keluarga. or the specialized Atau church where gereja the di specialized person gathered. 지역을 살리기 tempat 위해서 모이는 지교회. pekerja dan Also, tempat orang the bekerja. regional church Dan juga gereja wilayah which was established to save that yang region. dibangun untuk menyelamatkan 형태의 wilayah itu. 교회들이 세워지는 거예요. This kind of shape church was, Gereja atau can be bentuk gereja yang established. seperti 그래서 inilah yang 여러분 dapat 이게 dibangun. 교회의 시작은 항상 여기서 시작되는 거예요. So the beginning of the church is Akan started tetapi, from here. and Awal on. mula dari gereja itu diawali dari sini, Kisah Rasul 1 ayat When they 14. hold the covenant Dan ketika and mereka gathered, from memegang that moment perjanjian on, the lalu church mereka is berkumpul bersama-sama, started. sejak saat 그래가지고 itulah 성경에 mereka menjadi 보면 gereja. 바울을 통해서 많은 지역에 교회가 서잖아요. So when you see the Bible, Jadi through selalu Paul, saudara in lihat this dalam way, Alkitab many melalui churches Paulus were seperti established. inilah 골로새 banyak 교회, gereja yang mulai 에베소 dibangun. 교회, 교회, 뭐 교회들이 다 선 거죠. 그죠? Church of Philippi, Gereja di Ephesus, and Filipi, Corinth, gereja di etc. Efesus, Korintus, 심지어 뭐 Tesalonika, 로마 dan 교회가 tempat-tempat Even yang lain. Church of the Pada Lord. akhirnya 이거 gereja 이제 di Rom. 보시면 돼. 그런데 Tetapi 성경은 Alkitab juga menyatakan 실패한 bagi kita 교회도 ada 얘기해요. gereja yang And the runtuh. Bible tells us even the failed church. 이 yang menjadi 실패한 karakteristik 교회의 dari 특징은 gereja yang 언약을 runtuh 위해서 서지 adalah 않았다. gereja ini The tidak dibangun di characteristic atas of the failed perjanjian. church is they were not established on the Ada covenant. 3 contoh 우리가 dari 얘기하는 bait 세 가지 Allah yang 성전. seperti ini.
The example is Yang the pertama adalah three bait Salomo, temples. 예, 첫 di 번째 mana 성경이 bait 솔로몬 Salomo itu The first benar-benar temple, hancur. that is Temple of 완전히 Solomon. Yang kedua adalah bait It was Serubabel. totally broken 두 down. 번째 수룹바벨 Bait 성전. Serubabel And second, adalah that gereja is yang Zerubbabel, dibangun temple dengan of motivasi Zerubbabel. 가지고 manusia. 세운 교회잖아요. It was Pada the church akhirnya which runtuh was juga. established with Dan yang ketiga motivation. 예, 완전히 adalah So bait it also Herodes. totally 세 번째는 crumbled down. 헤롯 성전. And the third church, that is the Church of Herod. 예, 다 무너졌죠. Itu menjadi bait Yerusalem yang 그러면서 runtuh. 예루살렘에 있는 성전도 무너졌죠. All these three churches were, Dan the juga temples were broken down. 그럼 아까도 얘기했던 gereja 중세기에도 abad 많이 pertengahan 무너졌습니다. And itu juga also gereja yang runtuh. the churches in Middle Tetapi, Ages, they all zaman crumbled down. 그러면 ini 지금 교회들 gereja 문을 juga 닫고 있죠. ditutup. But even these days, the Apa alasannya? churches are closing the doors. 왜 그럴까요? Jika awal Why dari the gereja reason itu salah, 시작이 maka 틀리면 다 semuanya 틀립니다. akan menjadi salah. If the beginning is wrong, Karena then gereja everything harus is wrong. diawali 여기서 dari sini. 시작돼야 되잖아요. 이렇게 You know, 교회. the church should Gereja harus diawali di started atas from here. 이 batu 복음의 karang 반석 위에 pengakuan 세워져야 되는 The iman atau church batu should karang be established Injil. on the rock of faith, the Tetapi gospel. gereja yang dibangun 교권으로 동기 di atas 시비로 motivasi But the atau church was hukum Taurat established atau hal-hal yang lain itu pasti akan runtuh. motivation or law or Lalu some other dari stuff. sudut pandang Tuhan, gereja-gereja yang salah itu tidak Then in diperlukan God's kan? eyes, those churches are not Jadi needed. pasti akan runtuh juga gereja yang So, seperti You know, itu. these churches have no choice but to be broken down. 여러분, Jika gereja 교회가 kehilangan 본질을 esensinya, 놓치면 시대의 maka If bencana the church atas lose its zaman essence, tersebut then akan terjadi. the disaster of that age Di dalam Alkitab captures dapat them. kita lihat 성경은 bahwa 전쟁, 기근 막 이런 것들이 ada In peperangan the dan Bible, we see kelaparan that there dan will be bencana-bencana yang lain yang the terjadi. wars and famines Bahkan and hari-hari etc. ini juga ada begitu banyak bencana yang terjadi di ladang 너무 kita. 많잖아요. Even these days, there are so many Bahkan disasters in the penyakit-penyakit field. mental semakin banyak terjadi. Even the mental Penyakit-penyakit yang disasters tidak tersembuhkan, and penyakit-penyakit also masa the depan. disasters of the diseases 예, 후대적인 재앙도 있잖아요. and Bahkan, disaster of the Di dalam posterity. keluarga memiliki banyak sekali bencana. Even the Jadi families, seperti they inilah have so banyak many bencana yang akan disasters. muncul. 많은 재앙들이 계속 일어나는 거예요. Like this way, so many disasters Alasannya adalah arise. karena gereja 교회가 diawali 시작이 dengan The reason is hal yang the salah. church is started Tetapi in saya wrong berharap point. saudara dapat mengawali gereja dengan sesuatu yang So I benar. hope you start the correct Tuhan starting berfirman, of the church. 그래서 교회는 이렇게 얘기해요. 주님은 The dalam Lord Markus said pasal 2, 뭐라고 말씀하시느냐 하면 마가복음 2장에 이런 말씀이 있어요. in Mark bagi orang chapter 2, 건강한 자에게는 의원이 필요 없다. 이런 거예요. to the Bagi healthy orang yang person, sehat, the doctors are no needed. dokter itu tidak diperlukan, tapi bagi But orang to yang the sakit, patient, dokter the itu doctor sangat is needed. 그래서 diperlukan. 주님이 내가 의인을 부르러 온 게 아니고 죄인을 Dan 부르러 왔다. Tuhan pun And then the Lord berfirman, said, I aku didn't come datang to call the righteous, but bukan come untuk to call, menyelamatkan I orang-orang come yang to benar, call tapi untuk the menyelamatkan unrighteous. orang-orang yang berdosa. 여러분 주님이 오시기 전에 Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia 여러분에게 ini, 율법을 줬어요. 우리 모든 사람. Before Allah he memberikan came to this hukum earth, Taurat bagi the semua Lord gave the manusia. law to every man. Supaya 율법을 melalui 통해서는 뭐를 깨닫게 hukum 돼요? Taurat itu Then apa through yang the kita law, sadari? what can we Kita sadari realize? bahwa kita adalah orang We berdosa. can realize sin. 아, 내가 죄인이구나. Dan dengan upaya kita I'm a sendiri, sinner. kita tidak dapat 내 힘으로는 menyelesaikan 이 죄 masalah 문제를 해결할 수 dosa. 없구나. Okay, with my Oleh own sebab itulah effort, kita I cannot memerlukan solve anugerah sin Tuhan problem. bagi 그래서 kita. 나는 하나님의 은혜가 필요하구나. So I Untuk need the Tuhan grace untuk of membuat God. kita sadar akan hal inilah Tuhan For us memberikan to hukum realize Taurat. this, He gave the law. 여러분, 그래서 이 복음을 통해서 우리가 죄인임을 깨닫게 되는 것이고. Oleh sebab itu, melalui hukum Taurat, kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa So through the dan kita law, dapat menyadari we realize Injil we are sinner, and yang also we can dapat realize menyelamatkan kita. that the gospel which can Jadi save Tuhan us. katakan 그래서 dalam 주님은 Matius pasal 마태복음 11 ayat 11장 28, 28절에 이렇게 말해요. So the Lord said in Matthew 11:28, 수고하고 marilah 무거운 kepadaku 짐진 mereka 자들아, yang berletih, 내게로 lesu, 와라. dan beruban berat, those who are weary karena and aku akan burdened, memberikan come to me. kelegaan. 내가 너희를 쉬게 하리라. I will give you rest. 여러분, 정말 우리가
수고하고 무거운 Semakin 짐이 kita 많을수록 memiliki 우리는 beban, 더욱더 maka semakin 복음 속으로 들어가야 돼. kita harus The more masuk have lebih dalam burden dalam we have, Injil. we should enter into the gospel Karena more. tanpa Injil, 우리는 복음이 masalah 아니고는 kita 우리의 tidak akan 진짜 pernah 문제를 dapat 해결할 수 diselesaikan. 없는 거죠. Without gospel, Kita our memang dapat problems melakukan will banyak not be hal. solved. 우리가 뭐 많은 걸 할 수 Tapi 있죠. dengan banyak hal itu Bukan tidak dengan dapat anything. menyelesaikan 그걸로는 masalah 우리의 kita yang 진짜 sebenarnya. 문제를 해결 못하는 But with those many things, we cannot solve Oleh our sebab itu real Tuhan problem. berfirman 그래서 dalam 주님이 계시록 Wahyu 3장 3 ayat 20절에 20, 이렇게 말씀하잖아요. So the Lord said in Aku sedang Revelation mengetok pintu 3:20, hati kalian. 올지어다 내가 문 밖에 서서 두드린다. Behold, I'm knocking at the door. Barang siapa yang mendengar 누구든지 내 suaraku dan 음성을 듣고 membukanya, 문을 열면 maka aku 내가 akan masuk 그에게 dan menghampiri 들어가겠다. dia, Whoever hears my words and then dan aku opens akan the door, then I makan will enter bersama-sama into him, dengannya. 그 들어가서 내가 그와 더불어 먹고 Ini 마시고. adalah and I will Injil. eat with him. 여러분 이게 복음입니다. Tuhan sendiri yang This datang is bagi kita. gospel. 주님이 여러분께 찾아오시는 거야. Ya, The Lord jadi ini bukan himself came to seolah us. kita yang 여러분이 berupaya 찾아가는 untuk 게 mencari 아니에요. Tuhan. It is not that we try to find him or search him. Ketika kita 나에게는 mengakui 하나님의 bahwa 은혜의 kita 복음이 memerlukan 필요합니다. Injil 복음이 kasih karunia 찾아오시는 Allah, 겁니다. When you maka Allah confess, sendiri yang I akan need the datang dan gospel of grace, memberikannya then bagi the kita. Lord himself will came to you. Will 그래서 come Agama to you. itu adalah 종교는 manusia 사람이 datang 하나님을 mencari 만나러 Tuhan. 찾아가는 거예요. The religion is man Tetapi are Injil itu come lain. to God. Injil adalah Allah 복음은 sendiri yang datang 하나님이 kepada 사람을 manusia. 찾아오시는 거예요. But gospel is Oleh God sebab itu, himself is Tuhan coming to datang man. ke dunia ini sebagai anak manusia. So he came to this earth Jadi yang as harus son kita of man, lakukan son hanyalah of God. membuka pintu hati kita dan menerimanya, maka sudah So selesai what we bagi should kita. do is open our hearts and accept him. Then Di it is tengah-tengah done. itu semua 이 kita harus 속에서 melihat 여러분이 arti dari gereja. 교회의 의미를 봐야 됩니다. In the midst of this, you should see the Arti meaning of dari the church. gereja yang Alkitab 성경이 nyatakan bagi 얘기하고 kita 있는 itu sangat 교회 penting. 참 중요하죠. The meaning of the church which the Bible tells is important. 우리가 gereja 생각하고 있는 뭐 이런 yang 눈에 dapat 보이는 kita 거, lihat dengan 물론 mata 그것도 kita, 교회라고 할수 있어요. tentu saja itu The juga dapat churches kita katakan which we sebagai can see sebuah with our gereja. eyes, of course we Gedung can say gereja that is atau also sistem church. gereja, 건물, 뭐 semuanya 조직, itu 뭐 adalah 교회라 gereja. 할수 있죠. The buildings or the systems, we can say those Tetapi are ada also the gereja churches. atau 하나님이 pertemuan yang 얘기하시는 더 lebih 중요한 penting 의미가 lagi 있거든요. yang Tuhan But nyatakan there bagi is kita. more important meaning which the gospel Ingat, which God said. Dalam 한마디로 얘기하면 구원받은 자의 모임입니다. ingat In bahwa one itu word, adalah it is perkumpulan the dari gathering or orang-orang the yang meaning of diselamatkan, it is the gathering mereka of those yang who are saved. diselamatkan. 구원받은 자. 이 Those Siapa yang who are menyelamatkan dan bagaimana 구원을 caranya? 누가 어떻게 받아요? saved. Who can Kita save dapat how? menerima keselamatan melalui 구원은 iman. 믿음으로 받게 되잖아요. Melalui We iman can seperti receive apa kita dapat salvation menerima through keselamatan? faith. 야, 무슨 믿음으로 받게 되죠? Through what kind of faith we can receive salvation? 바로 melalui 예수님이 iman 그리스도시고 bahwa Yesus 하나님의 adalah 아들 되신 Kristus, 분이 anak Allah yang 믿음으로 hidup. 구원받는 Through the faith that Jesus is Oleh Christ, sebab the itu, Son of the living berkumpulnya God. orang-orang yang 그래서 이 diselamatkan itu adalah 구원받은 gereja. 사람들의 모임이 교회예요. 교회. So the gathering of those who are Lalu, saved, that is setiap church. kita, 그러면 여러분 보세요. 여러분 각자 개인이 뭐예요? Then each one of you setiap are kita adalah orang-orang yang 구원받은 자 diselamatkan. 개인. those Setiap who orang are yang saved, diselamatkan that itu adalah individual person gereja is- juga. 이 사람이 Jadi setiap 교회입니다. kita The adalah church. gereja. 여러분 각자가 교회예요. 교회. So each one of you Yang sekarang is ada the 24 church. mahasiswa, 20 maka ada 명으로 교회가 24 gereja di sini. Okay, now 20 members gathered, then there is 20 Gereja itu churches berarti here. yang 여러분 seperti ini. 교회가 이런 의미를 가지고 있다니까요. The church Apa has yang this menjadi kind of meaning. makna atau arti 교회의 fundamental dari 근본적인 gereja? 의미가 뭐냐? What is fundamental meaning of the church? 하나님이 성전 Tuhan. 삼고 있는 곳이 교회예요. Okay, Ketika God, seseorang itu menjadi bait Allah, it maka is the itulah temple gereja. of God. That is the Oleh sebab itu church. 1 그래서 Korintus 고린도전서 pasal 3 ayat 3장 16 16절에 menyatakan, 이렇게 얘기하죠. So 1 Corinthians tidak tahukah kamu 3:16 bahwa says, engkau adalah 너희가 bait Allah 하나님의 성전인 것과 don't you know that you are the dan temple roh of Allah God, ada di dalam 하나님의 kamu, 성령이 너희 안에 계시는 줄 알지 못하느냐. and the Holy Spirit lives in you. 그래서 Jadi 여러분 Roh Kudus 자신에게 berada 누가 di dalam 성령 kita. 하나님이 계시는 거예요. Oleh sebab So itu the orang Holy seperti itu Spirit is merupakan in you. gereja. 이 사람이 교회입니다. 교회.
교회. Dan This 1 person Korintus is pasal church. 12 ayat 3 그래서 menyatakan, 고린도전서 12장 3절에도 이렇게 말씀하잖아요. And 1 Corinthians 12:3 says, kalau bukan karena 성령이 아니고는 kuasa Roh Kudus, 예수를 tidak ada seorang 주라고 pun yang dapat mengakui 시인할 수 Yesus 없다. sebagai except the Tuhan. Holy Spirit, no one can confess that Jesus is Lord. 여러분 성령의 은혜로 말미암아 여러분이 Oleh sebab 예수님이 itu, oleh kuasa Roh Kudus kita dapat mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. By the grace of the Holy Spirit, you can Petrus confess that mengakui Jesus seperti is ini. Christ, the Son of the living Pada saat God. itu 베드로가 Tuhan 이 Yesus 고백을 katakan 했잖아요. kepada Peter Petrus, confessed this. 그때 engkau 주님이 sangat At 말씀하잖아요. the diberkati. time, Jesus said to Peter, 야, 네가 복이 있구나. "You are so blessed." Karena hal ini bukan 이를 dinyatakan oleh 네게 manusia, 알게 melainkan oleh 하시니가 Bapakku di 하늘에 surga. 계신 내 아버지시니라 이러잖아요. It is revealed Itu by artinya God the Father Tuhan in sendiri yang heaven. memberikan 여러분 하나님이 여러분에게 이 고백을 주셨다니까. pengakuan It means seperti God ini. Himself Itu gave yang kita us sebut this kasih confession. karunia. 그래서 이걸 은혜라고 그래. 은혜. Oleh sebab itu We say Efesus this pasal 2 ayat grace. 8, 그래서 에베소 sampai 2장 9 8절 mengatakan, 9절에는 이게 은혜로 주실 거죠. So Ephesians 2:8 karena kasih karunia oleh iman. Oleh sebab itu itu 그래서 adalah 이게 하나님의 anugerah, 선물이라. So it is hadiah the gift dari of Tuhan God. 이게 yang tidak 하나님의 dapat 선물이 kita 뭐니까 자랑할 게 bangga-banggakan. 없다라고. It is gift of God, so we cannot Yang boast harus kita about it. lakukan hanyalah 감사하죠. mengucap Just syukur. don't worry, Tidak perlu Syukur 자랑하는 게 bangga-banggakan. 아니고 Thanksgiving. 감사. Hanya ucaplah syukur saja. not boast, but give thanks. 아까 잠깐 본 것처럼 하나님이 장세전에 Dan 예정하신 그 뜻을 따라 berdasarkan 하나님 우리에게 선물을 주신 거예요. penetapan Allah According sebelum to penciptaan, the Tuhan predestination sudah and memberikan hal choice of berkat ini bagi Him kita. before the beginning of time. Dan God Tuhan already memberkati gave kita us. sebagai 그래서 gereja. 우리를 Ini 교회로 adalah gereja. 주신 거죠. And God blessed us as a church. 예, 이게 Lalu 교회입니다. 교회. gereja This itu is juga church. seperti apa? 그리고 또 교회는 뭐냐? Berkumpulnya what is church? orang-orang yang 이 diselamatkan itu adalah 구원받은 gereja 자들의 kan? 모임. The gathering of those who are saved, that is church. Semua 이 ini adalah 전체가 gereja. 교회입니다. All this, is the church. 여러분이 누구랑 함께 하든지 간에 Jika 그것이 kita 교회입니다. Okay. bersama dengan If you seseorang, are with whom you are, maka itu adalah gereja. that is what it itself is Karena the church. Tuhan menyertai 왜냐? kita. 하나님이 여러분과 함께 계시니까. Karena Why? kita God adalah is bait with you. Allah. 여러분이 성전이기 Jadi 때문에 You are the dimanapun kita temple. 여러분이 가는 pergi, 모든 모임이 다 교회가 setiap 돼요. pertemuan So kita itu wherever pun you menjadi go, gereja. all the meeting can be Bahkan a di rumah church. kita itu pun 여러분의 menjadi 심지어 gereja 가정이 bagi kita. 교회가 되는 거죠. Even 그죠? your Dan family, tempat the di mana home kita is berkumpul church. bersama-sama 모든 itu pun 모임이 menjadi 교회가 gereja And bagi also kita. the gathering, the place you gather, Dan juga that ladang is church. 그리고 atas 이 orang-orang yang 구원받은 diselamatkan 자의 itu 현장이 semua 전부 adalah And gereja also bagi the mereka. field of those who are saved Jika saudara is the pergi ke church. tempat 여러분이 kerja saudara, 직장에 maka 가면 tempat 그 직장이 kerja 교회. saudara itu If you adalah go gereja to bagi the saudara. workplace, then your Karena di sana workplace is Tuhan the menyertai church. saudara. 거기에 하나님이 함께 계시고. Jadi semua hal ini There, adalah God gereja. is with you. 그래서 여러분 이게 전부 교회입니다. 교회. So all those things are church. 그 구원받은 자들의 개인이 교회고 Orang- 모임이 Orang-orang yang 교회고 diselamatkan 그다음에 secara 현장이 다 individu 교회예요. The individual dan juga person of tempat those who are saved, kerja dari and orang-orang also yang the place of diselamatkan, them semua itu and, menjadi gereja. their workplace, that is the church. 그래서 여러분이 가는 Oleh sebab itu 모임, kemanapun kita 여러분이 가는 pergi, 현장에 di sana 이러한 세 tiga hal 가지 ini 일들이 일어나는 거예요. So wherever you terjadi. go, there this kind of three bahwa things jawaban happen. yang Tuhan berikan 주님이 세워 akan 가시는 응답이 dinyatakan 나타날 bagi 수밖에 kita. 없고 The answer which Dan God Allah mau established the tidak church akan will reveal. menguasainya, bahkan 음부의 akan 권세가 dihancurkan. 무너질 수밖에 없고 And the power of Dan hell sesungguhnya kerajaan Allah will akan be broken ditegakkan. down. 하나님의 Inilah 나라가 gereja. And surely the kingdom of God will come upon. 이게 교회입니다. 교회. This is the church. 그리고 여러분이 이제 모여서 Dan 함께 juga gedung gereja yang kita berkumpul di dalamnya itu pun adalah And gereja. also the church building we gather together and give worship. Jadi is church. tempat di mana kita beribadah 바로 교회당 itu adalah 교회가 gereja. 되는 거예요. The place we worship, Lalu that ada is- gereja yang lain and lagi. that can be a church also. 예, 그리고 또 있죠 교회가. And there's another church. 여러분이 나중에 이제 가겠죠, 그죠? Pada akhirnya At kita last akan you pergi will ke go sana. there. Setiap orang percaya akan pergi ke sana. Gereja itu namanya surga. Jadi surga itu juga adalah gereja. That is
heaven. Kalau kita lihat Wahyu pasal 22, saudara akan menyadarinya. 계시록 22장에 보면 나오죠, 그죠? When you see Ayat ini Revelation mengatakan chapter tentang 22, you can see 예, 그 that. 천국에 대해서 나오잖아요. 너무너무 화려한 천국 막 It 나와요. tells Tempat about yang the begitu kingdom, istimewa very wonderful and dan luxurious. emas yang 사람들이 begitu 제일 disukai 좋아하는 oleh 그 orang 길에 깔려 있어요. itu The gold menjadi which people like jalan, most was paved on the road. menjadi 우리 여자분들이 tempat 좋아하는 untuk 막 kita injak. 옷을 막 전부 막 대문으로 bahkan permata And also, you know, the yang begitu jewelry disukai which oleh women orang-orang likes, itu menjadi it was, hiasan pintu di surga. ornamented on the doors. 뭐 요한이 ketika 계시록 보니까 그렇게 Yohanes 보이잖아요. When John Ketika when John Yohanes saw menuliskan the kingdom, Wahyu, dia menuliskan wahyu tentang John hal itu wrote semua. in the revelation about that. 그런데요, 거기에 성전이 없다고 얘기해요. But I said there's Tetapi no temple. 뭐라고 표현하느냐? How he expressed 하나님과 Yohanes 그의 juga 아들이 nyatakan 성전이다. bait Allah itu sebenarnya tidak God ada, and bukan his son is the temple bukanlah itself. tempat, karena 하나님이 Allah 계시는 itu 곳. sendiri adalah So the baik. place where God is, Jadi 그리스도가 계시는 그곳, bukan the sekedar place tempat, where tetapi Jesus ketika is, that Allah Christ is, hadir bagi kita, that itulah place is the gereja. church. 그 천국도 주님이 Dan 계시는 karena di surga Allah ada, sehingga surga itu pun menjadi there gereja. God exists, so it is the church. Dan alam maut 교회는 tidak dapat 절대로 menguasai 음부의 gereja. 권세가 버틸 수 없습니다. Surely the power of hell Melalui will not gereja, overcome the church. Tuhan 교회를 akan 통해서 meluaskan 하나님은 이 kerajaannya di 땅을 muka 하나님 bumi ini. 확장시키시게 돼 있어요. Through the church, God will expand His kingdom on this earth. 그래서 Dan 이런 dengan 의미를 arti 가지고 seperti 이제 ini, 교회의 기능을 보는 saudara 거예요. harus melihat fungsi With this gereja. kind of meaning, you Ini see juga penting. the function of the church. 이게 이제 중요하죠, 그죠? Ketika It is kita also tahu important. arti dari gereja, maka kita akan menemukan apa yang harus dilakukan When oleh we know gereja. the meaning of the church at that time, you will find out what the church should do. 그리고 Jika saudara 의미가 tidak tahu makna dari 분명하지 gereja dengan 않으면 baik, maka 교회가 saudara 뭘 tidak 해야 tahu 되는지 apa yang harus 잘 dilakukan If you oleh do not gereja. know the meaning of the church well, then you do not know what the church should do. 그래서 Apa yang paling 교회의 기능은 penting untuk 가장 dilakukan oleh 중요한 게 gereja, 뭐냐면 What is the most important function of the church? 그리스도가 머리시기 때문에 이분의 kepala gereja adalah Kristus. Oleh sebab itu, menerima kekuasaan Kristus itu adalah hal yang sangat penting. Receiving Christ's reign, that is the most important. Jadi, 그 kita menerima 성령의 kekuasaan 다스리심을 Roh 받는 Kudus 게 atas kita 가장 itu juga 중요한 sangat 거예요. penting So, dalam gereja. you're receiving the reign of the Holy Spirit. That is most important Dan thing in the gereja church. adalah 그래서 gereja 교회는 Yesus Kristus. 예수 그리스도의 교회라니까요. So the church is the Kristus church menjadi of Jesus kepala Christ. gereja dan 그리스도가 kita 머리가 되시고 adalah 교회는 anggota-anggota 몸이에요. The tubuhnya. Christ become the head of the church, and we are the bodies Maka of His setiap church. anggota tubuh 그러니까 harus 몸은 menerima 당연히 머리의 지시를 받아야 되잖아요. Then bimbingan each dari body kepala, part kan? should receive the Coba guidance pikirkan of the jika kepala 그리고 머리랑 dan setiap 몸이 anggota 다르게 놀아요. tubuh think about tidak it, if the head sepaham and each body part yang kita sebut orang yang differently cacat. work, 예, 그런 걸 보고 우리 장애라 그래, 장애. we say this the handicap. 예, Jika 교회가 gereja tidak menerima 성령의 kekuasaan 다스림을 Roh 받지 Kudus, maka 않으면 gereja itu 장애. adalah gereja yang If cacat. the church do not receive the reign of the Holy Spirit, then that church is handicapped Jadi, church. 그래서 gereja 교회는 secara 반드시 nyata harus 성령의 menerima 다스리심을 kekuasaan So Kristus. surely the church should receive the reign of Christ. 그래서 교회는 제일 Dan 중요한 gereja ini 게요. adalah 영적인 기관입니다. 영적인 기관. So this gereja church itu is adalah the organisasi spiritual, rohani. the Kenapa? organization. Karena Roh 왜냐하면 Kudus berkuasa atas 성령이 gereja, sehingga itu 다스리는 adalah 거예요. organisasi Why? rohani. The Holy Spirit reigns the church, so it is the spiritual organization. 그래서 Jadi 교회는 di dalam 누가 gereja orang-orang 그리스도인이 Kristen 모이는 berkumpul. 거예요. So in the church, the Christians gather there. Dan 그러니까 berkumpulnya orang-orang Kristen 그리스도인이 itu juga adalah 모이는 gereja. 여기가 교회라니까요. So the gathering of the Christians, Orang-orang that Kristen is itu church. siapa? 그리스도인은 어떤 사람을 얘기해요? Yeah. Mereka Who adalah do we orang-orang say yang the hidup Christians? sama 똑같은 seperti kita 모습으로 kan. 사는 사람이에요. Tetapi They are di the person dalam who lives in the same way. 그런데 그 orang 안에 성령이 yang seperti itu ada Roh Kudus. Inside them there is Orang Holy seperti itulah yang Spirit. kita sebut 그들을 Kristen. 보고 그리스도인이라고 얘기합니다.
겁니다. We say them the Christians. 그런데 그 그리스도인들의 모임이기 때문에 Gereja adalah berkumpulnya 교회는 orang-orang Kristen sehingga 성령이 Roh Kudus 주인된 menjadi 것이죠, pintu. The church is the gathering of Christians, so the Lalu Holy fungsi Spirit seperti becomes apa the yang Lord. dimiliki oleh 그럼 gereja? 교회의 기능은 어떤 게 있냐라는 Then what kind of Kita function the tahu church has? 뭐 Fungsi 우리가 gereja kan, 늘 잘 하는 거예요. hal yang Okay, paling we penting know adalah untuk it all, beribadah. 제일 중요한 Fungsi 게 gereja yang 예배입니다. pertama The adalah most untuk beribadah. important thing is worship. Mari kita Yebe. pikirkan kembali Worship. tentang 여러분 ibadah. 예배 어떻게 생각하세요? How do you think about the worship? 이거는 하나님이 Yang membuat Tuhan 기뻐하시는 최고의 berkenan 모임이 예배입니다. ketika Most kita God berkumpul pleased itu adalah ibadah. gathering, that is Roma worship. pasal 12 ayat 1 로마서 sampai 3 12장 1절에서 mengatakan, 2절에 이렇게 말씀하죠. 그죠? Romans 12:1-3 it says, dia 너희 mengatakan, 하나님이 기뻐하신 산제사로 드려라 이렇게 얘기하죠. and he said, okay, this is 너희 bahwa 몸을 kita harus 하나님이 mempersembahkan 가장 hidup 기뻐하시는 kita sebagai 산제사로 persembahan yang hidup please dan offer yang your kudus bagi body as Tuhan. a living sacrifice, holy and pleasing to Inilah God. sikap 예, rohani 이런 kita 너희가 terhadap 영적 ibadah. This is your spiritual act of worship. 예, 여러분이 여러분의 Dengan 삶을 hidup 가지고 kita harus dapat 하나님 beribadah 앞에 kepada 예배로 Tuhan. 드려지는 게 Itu sangat 굉장히 penting. 중요한 겁니다. With your life, you give the worship to God. That is very 그래서 important. Jadi, 교회의 가장 hal yang paling 중요한 기능 penting 중에 하나가 바로 함께 예배하는 거죠. So the most important, fungsi gereja yang paling penting adalah one beribadah. of the most important function of the church, that is Dan worshiping. barang siapapun yang 그래서 datang di hadapan Tuhan, 하나님께 mereka harus 나아가는 자는 beribadah, 영과 진리로 예배할지. beribadah So kepadanya anyone who dalam roh comes dan before kebenaran. God, Ini they sangat should penting. worship Him in truth and spirit. 예, 이게 Jika 굉장히 gereja 중요해요. kehilangan It is very ibadah important. 그 gereja, 교회가 예배를 maka 놓쳐버리면 다 mereka 놓쳐. kehilangan If the segala-galanya. church lose the worship, then Lalu yang the kedua, church lose fungsi everything. gereja yang kedua adalah 그리고 untuk 교회는 penginjilan. 두 번째가 전도입니다. Kenapa? And second, the function of the church is evangelism. 왜냐? Why? Karena orang-orang 세상에는 binasa di dunia ini, 정말 사람들이 다 죽어가고 있잖아요. People are dying in this world. oleh sebab itu yang menjadi kehendak Tuhan 그래서 adalah untuk 하나님의 menyelamatkan 소원이 jiwa. 영혼 구원이거든요. So God's Tuhan ingin desire is menyelamatkan saving semua souls. manusia. 모든 사람이 구원받기를 2 원하십니다. He Timotius wants every man 1 to be Timotius saved. 2 ayat 4 mengatakan, 2 Timothy, no, 1 Timothy 2:4 1 says, Timotius Ya, 하나님은 2 모든 ayat 사람이 4 뭐하죠? mengatakan Allah berkehendak untuk Second, menyelamatkan 1 semua orang. Timothy 4:2 it says God wants every man to be saved. 그래서 이 Oleh sebab itu, 복음으로 salah satu 영혼을 fungsi yang 구원하는 terpenting 일이 yang dimiliki oleh 교회의 gereja adalah 가장 untuk 큰 menyelamatkan 기능이에요. orang lain So dengan one of the Injil. most important function is saving people with this gospel. 그래서 여러분이 Jadi, 때를 얻든지 못 얻든지 이 dalam 복음을 baik ada 전하는 kesempatan maupun tidak ada So in the kesempatan, season kita harus or terus out of mencoba season, untuk you memberitakan try to Injil. deliver this gospel message. Karena 왜냐? ketika Injil ini dapat 구원은 diterima, 복음이 maka orang itu 받았을 dapat 때만 diselamatkan. 구원받을 수 있거든. Why? When this gospel is accepted, at the time they can be saved. 그래서 하나님이 복음 Oleh 가진 sebab 사람을 itu, 통해서 이 Tuhan 복음이 다른 사람에게 menginginkan 전파되어지는 일을 supaya setiap orang yang memiliki So Injil God dapat wants memberitakannya through the kepada one orang who lain. have this gospel is delivered Jadi to di others. antara 그래서 교회의 기능 fungsi-fungsi 중에 gereja, 전도 이게 굉장히 penginjilan 중요하죠. pun So cukup among penting. the function of the church, evangelism is important. Untuk 이거를 이제 memberitakan 다른 문화권에 Injil 전하는 kepada 거예요. orang 선교 lain dan 이렇게 얘기하죠. Delivering this gospel message to budaya other lain, itu yang kita culture. sebut sebagai That is misi. missions. 예, 그 Dan 이게 sekarang 지금 kita 우리가 sedang 기도하고 berdoa 있는 5,000전 untuk melakukan 미전도 misi 종족을 ke 향하여 500 가는 거죠. Now we are 5.000 praying suku yang ada di 5,000 dunia ini yang belum pernah people mendengar groups, Injil. who do not listen this gospel message. 한 Suku 번도 yang belum 복음을 pernah 들어본 적이 mendengar 없는 종족. Injil. Okay. 이렇게 얘기하는 거예요. The Ini people adalah groups fungsi who gereja. never heard this gospel. 예, 이게 이제 Lalu 교회의 fungsi 기능이죠. seperti This is apa the lagi yang function of dimiliki the oleh church. gereja? 그리고 교회는 또 무슨 기능이 있어요? And then what kind of function the church has? 하나님의 백성들은 Meskipun 되었지만 하나님이 kita 어떤 menjadi 분인지 잘 anak-anak Tuhan, 모르잖아요. tapi Even though they seringkali became kita the, tidak tahu bagaimana children bersekutu of dengan God, Tuhan. but they do not know what God is. Kita who tidak God tahu is. 그리고 또 apa itu 하나님이 Injil. 복음에 대해서 잘 몰라요. And also they do not know Pada about the gospel akhirnya, well. 그리고 이런 부분들을 양육하는 게 Ada So, okay, Ada there fungsi is the gereja function untuk to teach them this part menyatakan through the hal ini, nurturing. yaitu melalui 오늘 pemuritan. 본문에 Hari ini 읽은 bacalah 말씀이에요. Alkitab Okay, today we Efesus read the pasal Bible, Ephesians chapter 4.
예, 여기 보면 이렇게 나오잖아요. Here it says, 도움을 받음으로 연결 결합돼 각 지체의 분량의 역사에 그 몸을 자라게 한다 이렇게 얘기하죠. okay, it Efesus says, pasal until 4 we ayat all 13 reach menyatakan unity in bahwa faith and in sampai kita knowledge semua of telah the Son mencapai of kesatuan God iman and dan become pengetahuan yang benar mature, tentang anak Allah, attaining to the kedewasaan whole penuh measure dan of the tingkat fullness of pertumbuhan yang sesuai Christ. dengan 그래서 우리가 kepenuhan Kristus. 말씀으로 Jadi kita 계속 양육을 하는 거예요. memuridkan orang lain So, we untuk nurture people with the word of mencapai God. 뭐 이것도 pertumbuhan 굉장히 iman 중요하죠, mereka. 그죠? It is also important. Dan 그러면서 gereja 교회는 juga melakukan 세상을 향하여 봉사도 하는 겁니다. And then the church pekerjaan-pekerjaan are doing the sukarela. volunteering works, Dan 그래서 seperti inilah 우리가 전 kita 세계를 melayani 향하여 dunia. 나가는 거죠. in this way, we are headed Bahkan di for the dalam word. gereja, 교회 안에도 cobalah 연약한 untuk 자들을 돕기 위해서 menolong orang-orang yang lemah. Even inside the church, Dan kita try pun to melakukan help the pekerjaan weak sukarela person. di We dalamnya also kan. do the volunteering work. Jadi kita 그래서 봉사의 직분을 맡은 사람들을 교회에 세워서 봉사하게 하는 거죠. So we kita establish the memuridkan person who orang-orang will yang do the ingin work melakukan of the pekerjaan volunteering work, sukarela. and then let them do that. Jadi dalam 교회는 gereja 이렇게 ada 크게 네 가지 4 기능이 fungsi 있습니다. ini. Okay, inside the church there Tapi are fungsi big yang four paling penting functions. adalah 근데 무엇보다 fungsi-fungsi 중요한 rohani. 게 영적인 기관인 거죠. But the most important thing Jadi, is the spiritual function. 그래서 Tuhan 여러분들을 berfirman 보고 dan 교회를 melihat 보고 kita 이렇게 dan 질문을 melihat 하게 돼요. gereja. Tuhan berfirman, Okay, the Lord says and Engkau see you adalah and the church. He says, hamba-hamba 너는 Kristus. 그리스도의 일꾼이다. you are Engkau the adalah servant of the Lord, the pelayan-pelayan worker of Kristus. the Lord 여러분이 Christ. 천직이다. 뭐 이런 얘기. You are the steward. Pada awalnya, kita harus 여러분이 memahami 교회라는 의미를 먼저 잘 arti gereja 이해해야 돼요. terlebih So at dahulu. first, you should understand that the meaning of the Kalau kita church. tidak 교회가 뭔지를 잘 memahami 모르는 maksud 상태에서 교회의 atau 일을 tujuan 할 dari 수는 gereja, 없잖아요. maka kita Not tidak knowing dapat the meaning of the menjadi church, you cannot do the pekerja work atau of the hamba church. bagi 그래서 Tuhan. 교회가 뭔지를 잘 알고 Jadi ketika kita mengerti apa itu gereja dan apa itu fungsi-fungsi gereja, maka pada saat itulah So kita when you dapat know what berperan is church and what sebagai is the function of the church at that berperan time, untuk you gereja can dengan baik. do the roles as a church Dan Tuhan well. juga berfirman 그런데 bahwa Dia 이 akan membangun 교회를 gerejanya. 주님이 세우신다 했잖아요. And the Lord said He will establish the church. He will build His 세우신 church. 주님이 Ada 맡기신 beberapa 사명이 tugas yang 있어요. Tuhan berikan, There is some mission bahwa which the gereja harus Lord melakukan has. tugas yang Tuhan berikan 이거를 itu. 교회가 잘해야 됩니다. Yeah. The church should do Dalam this 1 mission well. Timotius 첫 번째가 디모데전서 3 ayat 4장 15 ini adalah First Yang one pertama, is First Timothy bahwa gereja 3:15. harus melindungi kebenaran dan memberitakannya. The church should protect the truth and preach this. Itu artinya gereja harus memiliki Injil dan memberitakan Injil kepada orang lain. It means the church should have the gospel and Jadi gereja preach this tidak gospel boleh to melakukan others. banyak hal 그래서 yang lain. 우리가 다른 걸 하는 게 아닙니다. 교회는. So the Lalu yang church kedua, should apa yang do harus other dilakukan things. oleh 그리고 gereja? 두 번째로는 교회는 뭘 해야 Matius 되느냐? pasal The 24 second, ayat what the church should do. 마태복음 14. 성경 25장 40절입니다. Matthew apa yang dikatakan di ayat ini? 25:40. 예, 여기는 뭐가 나오죠? Kristus adalah 예, 교회는 duta 그리스도의 대행자. dari gereja. Christ is the Tuhan ambassador of sendiri Christ. 우리 Dia 주님이요 mengunjungi 연약한 자를 orang-orang yang 찾아오셨어요. lemah. The Lord Himself Dia visited datang to the kepada orang-orang yang lemah. 아까 병든 자를 찾아오셨습니다. He came to the sick Dia datang person. untuk berjumpa dengan orang-orang yang berbeban He berat. came to meet the heavy burdened man. Dan 그래, seperti 그런 inilah 것처럼 우리는 kita 교회에 harus dapat menyelamatkan orang-orang yang lemah yang ada di dalam gereja. Like that way, we should save the weak Jadi di persons dalam inside gereja the kita church. harus 그래서 berperan 교회는 untuk 그 saling menolong, saling melayani. 해야 돼요. So inside the church, we should do Ada satu role orang yang to katakan help kepada each saya, other, one another. 예, 어떤 분이 Pada awalnya dia pergi ke One gereja, person said, 교회를 처음 이렇게 탁 갔단 말이에요. at first he went to the church. 가봤더니 교회에 mungkin ada orang-orang yang memiliki 영적으로 문제 있는 masalah 사람이 secara rohani. Maybe there is some people who have the problem spiritually. 근데 그날 마침 Tapi 앉다 보니까 이분 옆에 그 orang 영적 문제 itu 있는 분이 앉았어. mengatakan kepada Constantly, he sat beside the orang man di who have the sampingnya yang spiritual memiliki problem. masalah rohani. 그러다 보니까 예배가 제대로 안 Maka 되고 orang yang memiliki 이상한 masalah 행동을 rohani 했겠죠. itu tidak dapat Then, beribadah this dengan baik. person, the person who have spiritual problem, he couldn't give the worship well. 그러다 보니까 이분이 어떻게 생각을 했냐? Maka 아, 이 교회는 이런 사람만 오는 orang yang 거다. baru 이래 datang ke Okay. The first comer gereja of itu this untuk church, pertama he thought, kalinya maybe berpikir, in this church, mungkin di these are gereja the ini strange isinya orang-orang people who aneh.
이거 잘못 본 Artinya, 거죠, 그죠? dia melihat dengan is sudut wrong. pandang yang salah. He is so wrong way. Tetapi jika kita berpikir 이 교회에 kita melihat 영적 bahwa 문제가 왔구나. di dalam in gereja this lah church, this masalah kind of a rohani manusia itu mulai nampak, Problem man maka came kita harus 하나님이 melihat 이 dari 사람을 sudut pandang 살리려고 Tuhan bahwa 이 untuk 교회로 menyelamatkan 보내셨구나. orang yang seperti to itulah save this Tuhan person, datang dan God Tuhan sent this person to mendirikan this gerejanya. 그래야 맞는 거잖아요. Yeah, it is right. Tapi orang yang 근데 baru datang ke 이분이 gereja 잘못 itu 생각한 거죠. But this memiliki first salah come of paham. that church, he thought Tapi he thought ingatlah wrong. bahwa dokter itu tidak 병든 diperlukan 자에게는 bagi 구원이 orang yang 필요 sehat 없어요. kan. Doctor is no needed to the Tetapi healthy bagi person. orang-orang berdosa, 죄인에게 제 문제를 해결해 주실 분이 필요한 거예요. Yeah. To the sinners, jadi the orang-orang one untuk orang-orang who solved berdosa the lah sin problem. 사단에게 잡혀 Tuhan 있는 datang 사람에게 untuk 사단을 menyelesaikan 꺾으시는 masalah 분이 dosa. 필요한 거라니까요. Okay. To the sinners, the one who can solve Jadi the untuk sin orang-orang problem berdosa is needed, and to the diperlukan those who orang, diperlukan pribadi yang dapat menyelesaikan masalah dosa. break down the Satan. That person is needed to Bagi those who orang-orang are yang called berdosa by lah Satan. diperlukan 지옥 pribadi yang 배경 dapat 가운데 menghancurkan 빠진 setan. 사람이 Orang-orang 하나님 seperti 만나는 Nadia 길이 yang 필요한 memerlukan 거예요. To Kristus the kan. person who fall into the background of Dan hell, bagi they orang yang need jatuh dalam the way latar to belakang meet God. 그래서 neraka, 하나님은 mereka memerlukan 교회에다가 jalan untuk berjumpa dengan 그리스도의 Tuhan. 대사라는 직분을 준 거거든요. So God gave the Oleh sebab itu, Allah position, the memberikan ambassador of Christ to the jabatan church. 예, sebagai 그리고 duta-duta 교회는 Kristus 세계 복음화의 bagi 사명. gereja. And also church has the Dan mission juga for gereja the world memiliki evangelization. tugas untuk 그게 이제 penginjilan 너무나 dunia. 부활하신 주님이 말씀 많이 하셨죠, 그죠? The resurrected Lord talked about Ini this so much. adalah 요한복음 성경 pesan 20장 dari Tuhan yang sudah Even bangkit. John 20 says about Bahkan this. Yohanes Maga pasal Buku 20 16 mengatakan tentang hal And ini. in Mark Dan Markus 16 pasal 16 juga mengatakan hal ini. 모든 사람이 병들었다는 거예요. Many people are diseased. Bahwa 복음으로 banyak orang 살려주라는 sedang So please sakit, save those people. sedang 주님이 교회에 menderita. 주신 Oleh sebab itu 사명이에요. kita That is harus the menyelamatkan mission which mereka. God gave to the Itu church. adalah 그래서 tugas 교회는 yang 뭐를 해야 diberikan 되느냐? Tuhan bagi So gereja. what does the Jadi, church do? 그리스도의 dilakukan oleh 몸을 gereja? 세워가는 일을 하는 거죠. No, the church is doing establishing the body Gereja of the harus church. 교회의 머리가 그리스도시잖아요. Why? The head of the church is memulihkan 그러니까 이 교회의 몸이 그리스도 tubuh 교회예요. Kristus. So it's, Karena gereja adalah tubuh Kristus the kan. churches, each Jadi persons gereja are the harus bodies of the, each menyembuhkan part of the 그래서 body. 이 setiap 그리스도의 anggota tubuh 몸을 Kristus. 세워가는 일을 Karena 해야 되는 게 So 교회가 the 해요. church should Jemaat do the adalah work to tubuh establish Kristus. the body part of the church. Sebab itu 그래서 gereja harus 개인을 berperan 살리는 untuk 일을 하는 memulihkan dan So menyembuhkan we setiap should tubuh save each Kristus yang individual ada. person, 개인이 모인 Jadi kita harus 모임을 menyelamatkan 살리는 setiap 거라는 orang and we should setiap save jemaat, the dan kita harus persons menyelamatkan gathering. 개인이 가 있는 그 현장을 orang-orang yang 살리는 거죠. And berkumpul. we should save the Orang-orang yang field sakit which yang individual berkumpul. person. Kita 우리가 harus 모이는 이 menyelamatkan 교회당도 살리는 ladang di And also mana we should save this para building jemaat church. 이게 바로 berada. Kita harus 그리스도의 몸을 menyelamatkan 세워가는 거예요. gedung That is gereja what yang ada. establishing Dan the body of the church. inilah 이 일을 두고 우리가 함께 cara 뭐 kita 하는 untuk 거죠? membangun, work, untuk we memulihkan gathered our tubuh strength Kristus yang together. ada. 하는 겁니다. Untuk And itulah help kita harus together. mengumpulkan 우리 kekuatan 성경 kita 한 bersama-sama, 말씀을 saling 마치도록 bantu membantu dan saling Find the melayani. one Bible 초대 verse. 교회가 했는 걸 Mari 잘 kita 보시면 temukan 됩니다. satu Okay, ayat when you Alkitab see what the lagi. early century church Kalau do, saudara lihat 사도행전 성경 apa yang 2장 dilakukan oleh gereja mula-mula Acts chapter 2. dalam Kisah Rasul pasal 2, 42절부터 47절까지. Acts chapter 2, Kisah Rasul pasal 2 verse 42 through 47. ayat 42 sampai 47. If you find, Mari let's read kita all baca together. bersama-sama. Ready, go. 그들이 사도의 가르침을 Mereka 받아 bertekun 서로 dalam 교제하고 pengajaran 떡을 rasul-rasul 떼며 dan dalam 오로지 persekutuan, 기도하기를 힘쓰니라. dan mereka selalu berkumpul untuk 사람마다 memecahkan roti dan 두려워하는데 berdoa. 사도들로 말미암아 Maka 기사와 ketakutanlah 표적이 mereka 많이 semua, 나타나니 sedang rasul-rasul 믿는 itu 사람이라 mengadakan 함께 banyak 있어 mujizat dan 모든 tanda, 물건을 서로 dan semua orang yang 동명하고 telah menjadi percaya 또 tetap 재산과 bersatu, 소유를 팔아 dan 각 segala 사람의 kepunyaan 필요를 mereka 다 adalah 나눠주고 kepunyaan bersama. 날마다 마음을 Dan selalu 감사하여 ada dari mereka yang 성전에 menjual 모이기를 harta 힘쓰고 miliknya 집에서 dalam 떡을 membagi-bagikannya 깨며 kepada 기쁨과 semua 순전한 orang 마음으로 sesuai dengan 음식을 keperluan 먹고 masing-masing. 하나님을 Dengan 찬미하며 bertekun 또 dan dengan 온 sehati 백성이 mereka 칭송을 berkumpul 받으니 tiap-tiap hari di 주께서 dalam bait 구원받는 Allah. 사람을 Mereka memecahkan 날마다 roti di rumah 더하게 masing-masing 하시니라. secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati Amin. sambil 예, memuji 초대 Allah. 교회가 Amin. 교회에서 응답받았던 부분들입니다.
This is the part that the early church Ini century adalah received bagian the answer. 여러분 개인 교회들이 이 yang 축복 속으로 응답받으시기를 dinikmati oleh 바라겠습니다. gereja I really mula-mula. hope your individual church Saya receive this benar-benar kind of berharap blessings. bahwa saudara sebagai gereja I pray. individu dapat menikmati berkat ini juga. Thank you, God. Mari kita berdoa. 교회에 Tuhan, kami ucap 참된 syukur 의미를 깨달을 수 있는 은혜 주시니 감사를 드립니다. You gave us the grace to bahwa Engkau understand memberikan the kepada true meaning kami of the church. berkat 예수 untuk 그리스도의 mengerti 교회를 tentang 세워가는 일에 쓰임 받는 makna dari gereja. Help us to be used Bantulah to kami establish the untuk church of dipakai Jesus untuk Christ. meluaskan 교회의 gereja 역할을 Yesus 잘 Kristus. 감당할 수 있도록 역사하여 주옵소서. Please work with Tolonglah your Holy Spirit so that berkarya the church dengan Roh can Kudus-Mu do the supaya function of the gereja church dapat well. melakukan 살아계신 sebagaimana 예수 그리스도 fungsinya. 이름으로 기도하옵나이다. In the name of living Jesus Christ, Dalam nama I Yesus pray. Kristus yang hidup kami Amin. berdoa. Amin.